राज्य सदस्य सुजापुर विधानसभा कुर्बान शेख की तरफ से सभी क्षेत्र देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद कुर्बान शेख, वेस्ट बेंगल किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस कमिटी सदस्य 26 জানুয়ারি 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন, ভালোবাসা। আপনারা এই দিনটিকে ভালোভাবে পালন করবেন এই আশা, এই কামনা রাখি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।